se ne vidi na ovom kanalu. Danas ćemo da igramo Minecraft i ovo je znači nova epizoda. Meni je Lano dosadio onaj svijet i napravio da novi skin i mislim da krenem posve novi serijal. Znači sigurno ćete vi biti opet ljuti i pitat će se koji će vraga opet novi serijal. No, meni su svi serijal nekako dosadili i uvijek mi nešto loše desi, uvijek izgubim, ali mi se uvijek koruptira svijet. I da, zato sam napravio oko 2 svijeta, vidite ovako kao 2. I i izbrisat ću sve stare epizode Minecrafta i krećemo novu. Da, tako da, evo ga, hajde da krenemo, ulazimo u svijet. Evo ga. I ako mi se ovaj svijet koruptira, to nema veze jer imam odmah drugi. Tako da odmah mogu drugi iskoristiti. I onako znam seed, tako da nešto neće biti problema. I evo me, ovdje sam stvorio, tako da, hajde da krenem. Da cijepam drva odmah. I da vidite kakav je skin, evo. Ako nisam vidio već malo prije. Napravio sam ga sam. No, eto, sad ja nacijepam drva. I da... Treba će mi dosta drva za početak i neću odmah da gradim kućicu. Prvo bih htio, ne znam ja kako što reknem, bih htio da, da prvo idem rudariti, jer ne bi odmah da gradim kuću i onda nemamo ruda. Volim da prvo idem rudariti, da se prvo negdje zakopam za prvu noć, tako da eto. I kućica će da bude velika, neće biti onak, kuća će da bude velika, jer nem da uvijek bude nešto malo, meni to nekako lijepo izgleda, ali nema dovoljno prostora za sve i to. I da, ovamo ima dosta glitcheva i svačega, kao što vidite ovdje, samo da prvo ovaj bobbing, ili kako što zove. Sad čekaj bobbing, ili to, samo malo bobbinga, sad će to. View bobbing. Sad kao to ovdje, ok, ne, nije tu. Profil nije. Video, evo ga, view bobbing to uključi. I da malo smanjim, ne, nije brightness, samo malo. Zvuk, audio je da. Ja čas stavio slušalac, da vi sigurno nećete čuti. Samo music mogu pačati na, ovo ću staviti negdje na 50. Da, stavit ću 50. Evo ga, ovako. Evo ovako, već manje čuje. I sad imamo ovo bobbing, to je malo bolje meni izgleda. I da, ja sad da krenemo, ima i 2 konja, rekao da ima još jedan, kako znam. Inače, seed vam je, tako da pokazat ću vam seed, inače bio sam upisao jedan seed. No, sad ćete vam vidio, ovo vaš koji izgleda, ovo glitch izgleda sa čamcima. No, nema veze. Ajde, vamo sam bio gradio kuć kad sam prije koristio ovaj seed. I tu ima dosta lijepog prostora i sve. I ovdje ima jedno mjesto koje zovem čudo svijeta. Tako znam se zove. I da, ovo veliki pak sa čancima, glitch, ili šta već. I da, to vas tako nešto čudo svijeta, tako znam. Jer ovo stvarno čudo. Tako da, hajde da samo krenem. Imam neku ideju da radim podzemno, ako baza da bude kao podzemno. U ovime, no vidjet ću još to ne znam. Vidjet ću, možda budem gradio ovako da bude, da bude ovako normalno, a možda budem gradio da bude onako prema ovime ovako, to je baš bilo nekako cool. Tako da, evo ovdje ću ako se napravim sada. Samo imam već 3. Sad napravim sebi lijepo, ovo. Krampovi kameni. I mogu da lijepo iskopam ovo sve. Ima je šljunka što je problem, ali nema veze. Treba će mi dosta kamenja. Ovo ću kroz posle sa ovim bijelim drvetom. Da, ipak sam odlučio. Odlučit ću da bude mi kućica ko podzemno će da mi bude. Znači, bit će ovako, ovdje će biti kakvi stepnici, vezat će se sve sa kućicama svakakim.
To mi je nekakva ideja. Tako da će tako da bude. A ovdje će da mi bude kao to neka početna. Samo da prvo krenem. Mislim da ukrašujem sa Stone Bricksom i ovima. No vidjet ću samo da napravim ja sebi već onaj X i da ne cepam puno drva. Jer mi treba dosta drva. Inače ne znam kako da stavim pauze na ovim. Bio sam gledao tamo po ovime pomoći preko ADV screen recordera. I nikako ne znam pauzu da nađem, tako da to je problem. Inače ne znam da se sviđa intro. Kao što sam ubacio intro u onaj video prošli. Food Draft. Inače, Food Draft mi nešto vrlo puno laguje, onaj tamo. Znači, kad ja sad otvoram, vidjeli ste ono video kako stavi. Ja sam ponovno bio izbrisao, instalirao. I da, posvojio sam cijeli neko kup, dobio 100k. I što ja sad ovdje otvorim koji pek od 100k i dobio sam Boateng, ja sam bio iznenađen. I sada šta je desilo, kako se... Ja sam, bio sam kako se taj... To je sad bio, ja sam sad bio htio da opet odigram meč, kako se... Jer da osvojim još malo toga sve znate već. I ja, kako se... Sada uđem i meni izbacuje jednostavno ovdje informacija, piše greška i stalno me izbacuje nešto. I da, moram izbrisati ponovo sve uvijek, tako Tako da to mislim da uopće ne vrijedi, Čim otvorim pek, odmah me još neće ništa. Tako da je to problem, da ne nakupim samo uglja. Treće mi hrani. Ne. Samo ovako. Hop. Treba pokupim ovaj ugalj. Ok, ovo je vrlo vaš početak, kao vidim, brzo je već došla noć. Već snimamo, da vidim. Samo da maknemo. 9.15, 9.22, ok. Ujoj. Jaj. Samo mi još on fali. Evo ga tamo. Možda nema neki dole vamo. Brzo pobjeći u kuću, hoće li stići. U kući mi je kriv. Ne. Posvađajte se vi tu. Sačekaj, morat ću brzo napraviti sebi torčas. Da bi se ne spovrla ko u kući bolan. Ne, umrijeći! Lano sam umro. Prva smrt odmah. I vama je da spavna. Da spavna. Ili kako već. Već prva smrt, a tek snimam nekoliko minuta. What the... Koliko već? 9.23, već snimam znači 8 minuta. Sačekaj, gdje sad to bude? Da, onda je. Ja... Hoće stići. Ako nisam ubio odmah pauk, treba sam ga odmah ubiti. Sad ću vi kako ću sad ući sad? Morat ću lupat kamen, lano. A vi tamo, samo morat ću isključiti čudovište. Normalno, stavim na pismu. Oj. Šta sam napravio? Samo trebamo ovo sad lijepo sve polomit, mislim ružno. Kad sam sve ružno napravio. Ovo. Stvarno, svašta. Ja da napravim lijepu torč, a mene ubi pauk. Ali pauk, dobro kad bi ubio skeleton, ali pauk. Ja šta man da uzem ja sjekiru da ga ubijem, mene ubije. Da je lijepo sebi samo priprema. I da ukrasim ako. Ok. Stavim ako tu. Samo, a ja ne mogu se ovako popiti. Samo da rastavim ako ovdje na kabel. Onda stavim ovdje ovako. Ovako lijepo izgleda. Mogu da bude prvo ovako. Da, nek bude ovako prvo. Ovo pa ćemo vidjeti posle za druge. Ok, uzem tu. I onda stavljam ovako. Ne vidim sad kako to izgleda. Tako. Ovako lijepo izgleda. Samo da vam dodam
pod. Lijepo da bude. Evo tu dodam ovo. Jedan stir. To nam tu ovdje i dva će da vrata. Za svaki slučaj mi naleti koje čudovište. I sad ih mogu uključiti, to će reći. Na easy treba staviti, a ne na normal jesam ja. Što cheats? A ja mislim cheats mi je uključeni. Ne, nije sad, čekaj, izmakni ovo. Ja mislim cheats mi je uključeni, ono. Ja nisam uključen. To mi je ostalo kad sam bio jedan put radio jedan svijet sa svojim bratom. Mi smo radili kao proživljavanje na onime. Kako se zove, na proživljavanje kao na nečime. Kao mi uzem ovak, proživljavanje, obično ovak stvorio svijet i onda uzem iskreativno mi sve stvari i onda kao mi proživljavamo i da vidimo ko može ono duže kao izdržati. Stavimo na hardcore sve i tako to ono kao proživljavamo. Pa mi je ostavio cheats, ja mislim, ono nije mi ostalo. Ok, sada možemo da rudarimo jer šta mi je ostalo preostaje kada imamo ugalj. Ajde sad da rudarimo. Snimamo 8 minuta. I da, nam se sviđa intro, kao što sam već rekao na početku. Meni se sviđa, vidio sam ga našao tamo. Pa sam ga uredio preko onoga Power Directora. Inače preko njega editujem ako niste znali. Mislim, kad neće znat kad piše ono Power Director. Inače ovo sad snimam odmah posle ovoga. Nije još izašao ovaj klip uploada se sada. A ja govorim. Ok. Da sad vidimo. Valjda ćemo uspjeti nešto dobro pronaći. Hajde sad vama malo ide. Zaobilazit ću ove kak za šljunke i sve to. Jer ne bi njih da kopam bez veze, samo ću trošiti kramp. Evo ga, ugalj, još uglja. Super. To. Onda vamo treba. Evo, sad dok iskopamo ovaj ugalj. Volio bi da pronađem metal. No, vidjet ću. Sigurno ću pronaći uskoro. Jer sam na nekoj dobroj dubini, valjda. Nadam se da jesam. Ok. I ovdje. Ok. Ok, samo. Sad da vam popunim ovak da ostanem. Ovaj višak 1, 2, 3. Ok. Evo ga. A opet još uglja, ali neću ga sad kupit. Jer mi je mrsko odmah da ga sad pokupim. Oj, kako se preplaši. Ono kad samo eksplodira ovaj ekran. Eksplodira. Puče, hoću reći. Sad nije da li ima ovamo. O, dobro, samo po crafting table. Iskopali smo mi, koliko vidim, dosta. Onako, nismo baš malo iskopali. No, nismo nešto ni previše baš iskopali. Da reknemo, no. Da smo nakopali se. Sad ćemo reći da ovako ćemo. Joj, morat će ovako ipak. Da sad postavim ovako ovo vrata malo da budu. Samo gdje su mi onda... A ja, ovdje postoje dva vrata, da. Sad ja gledam gdje su mi ona vrata, ono. Da se postoje dvoja. Evo ga, ovako mi se ovo sviđa sada. Samo da dodam, ovako mogu dodati... ovako ja uzem stair i dodam ovako. Da je ovime će iskopati. Dodam ovako mali stair. Da bude onako ukras lijepo. Ali da ono bude malo lakše, mada mislim zašto bi mi ovo olakšalo. Vidim da li je došao dan. Ok, evo ga sviće. Kako da reknem, drugi ne znam. Ok, sad da moram ovako ovdje ću dodati. Evo ovakve ukrase. I mogu na oto da postavim baklje odmah. Sa
Sada kada već imam tu da postavim ovak baklju i ljepše izgleda. Eto ga. Postavim na ovu baklju. Evo. Samo se ne sviđa ovdje ovu baklju. Ajde proći ipak ovako ovdje. Ajde sad da izađem pa da vidim šta ima. Samo mogu da sebi napravim samo znak. Sad evo ga. Znak. Au, kak smo sad se od ovoga. Sad kak si spoderao, sad ja bi tam spoderao na ogradu. Joj, koliko me przabao izgleda. Stavit ću vamo mr, onda točka b i a, sad čekaj. Znam. Ne, u, l, a, z, i, ako si z, čudovište. A onda će sve svak smanjiti. Dobro izgleda. Č, u, d, o, b, i, š, onda. Ne mora, ne ulazi ako s, i, č, u, d, o, v, i, š, t, e, i onda stavim, šta da stavim, upitnik, da. A će reći uskličnik. Dobre. Ne ulazi ako si čudovište, dobre. Sad nemam zombije, neće ulaziti. Samo vam se vidi jednog pauka derega. Ja, što pritiskam shift. To jest ovo da čučem. Ok, te da sad ubim ove životinje jer će mi trebati hrane. Očito. Ovaj epizod će biti sigurno puno duža. Biće neki sigurno 20 minuta. A ako ne, sigurno će biti pola sata. 9:32, 9:15 ili da 9:15. Znači već snimam 17 minuta. Snimit će oko 20 i nešto, možda 25 ili manje. Jer ne da bude video predugačak, a i ne da bude prekratak, tako da ono. Sada kako sam ja mislio da imam? Ja sam mislio da, ja sam mislio da napravim, sad da vam pokažem kako, sad čekaj, treba će mi sada slebova ovih, 1, 2, 3, tako malo staje, ima 18 slebova, da, i sada mogu samo nalijepo tu i tu, i onda mogu samo napraviti, evo ovako ću napraviti, samo morat ću maknuti nekoliko ovih. Onda ide, sad napravim ovako će da ide se neke poruke. Sad mi sigurno izašao video. Da, video mi izašao. A ne, nije. Nešto. Ok, da vidim. Čekaj, da li ovdje, da ovdje ide. Ja mislim klip mi izašao na tamo nešto drugo. Neki odgovor tamo nekoga. Joj, zanim. Kako su ovo neke dvije nove poruke, šta je to? Mi sad izašao video. Nemam pojma. Ok. Evo ovdje sada mogu napraviti nova vrata. I tu možda bude nova kućica. Samo sad ću malo morat napraviti ovako. Tako. I samo malo morat ću vam moći reći premjestiti ovo. I onda ide vam ovako. Nije. Vamo ide onda 2 drveta. Ovako. I ovdje. Ide ovako 2. I radim slično mogu napraviti, a mogu napraviti i isto. Ok, samo trebao bi da mogu da raditi samo treba zadim do crafting table. Vidim kako izgleda ovo za sad. Lijepo izgleda za sad, a meni sviđa. Da vidim. I ide tu. Tu. Sad onda idem. Tako. Idemo tu, dodamo 3, mogu dodati. Onda dodavam ide.
ovdje. Ovdje, onda i samo trebam dati. Ovdje, super, sad vidim kako izgleda. Evo mi se sviđa. Da, evo ovako mi se sviđa. Hajde da završimo sad video jer mislim da sam dovoljno snimao. Tako da to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, da se like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!